JK 24/7 में आप सबका फिर से एक बात स्वागत है। आज हम एक लद्दाख न्यू एडिशन, एक स्पेशल एडिशन लेके आए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं छेवांग रिगजिन जी, जो 83 इयर्स के हैं और अभी वो बनाते हैं फ्लूट। तो वो आखिर एक यहाँ पे जनरेशन रह चुके हैं जो फ्लूट बनाते आए हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने बनाना शुरू किया है। आगे यही एक इंसान जो यहाँ रह गए जो फ्लूट बनाते हैं, इसके आगे जो है जनरेशन्स इसमें कम ही इंटरेस्ट लेते हैं, शायद ना के बराबर ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जिस तरह से ये फ्लूट बनाते हैं, जिस तरह की मेहनत लगती है, और एक आखिरी एक इंसान है इस जनरेशन के जो इस चीज़ को बनाते आए हैं। जुले में मिले कसले तेने संगमा संगमा मा थुक्सी छेंगा जे चैनल का स्केचेस ला मोल्चेस ला इसको ला हलाले तेने मेमे लरा इचो आजाद दुख पले ते गोसंगमा संगमा ngati टीवा बोइन मेमे लरा छुंगतुस ला हलाले कजु कजु कास्पोजिक थोंग ते नो या छुंगतुस ला इथमा लोपशेस ला छुंगतुस ला मंगपो जंगता चला गना इका मेचेस पे जस्ते हलाले तेने मेमे लास मंगपो जिचो आजाद पिनंग मोल दुख पिन तेने कजु कजु चला जिक तेने छुंगतुस ला कजु कजु सुल मेमे लरा लोपजों तंगन जिक योत पिन ते स्कोला जिंगा चे tu tanang arang mana hiu ten samkan chit pilya nga ore tangme tambus gurte do hiu cho se nimachik pualya nimachik pu dekana ni chong sanyan bandu tinanga hiu chute sa da ma sante ol yong bananga chapa ma chokhan ma ten du lenga chokhan la ten du se lab mananga lab malab ta chokhan la ten du se rong po sa ko sa ta ya e gandi bete samen du spa tina ko e rong chik po pat ko sa e chik pa fix ku na deang sa jimo tang sana zuga shok sa tenena niyang do tenena te tax pi sakcho nang zuga rimo tang jong te rimo tang se pari khong sana de me mal pis niyang zong nang ko se duzuk chen nuglea do cho senga do cho se sar tik chen duk sta ko ja saksing na yang ati mana matia ko kholo pa song se duk pa ko jang zuga senmo tang se zuga de zuga do nga tis pin leta do chi cho sen le do ga zuk chi chin le pa du no la per rompet chogo shan la per rompet yong chan zen china ne senmo zuga tan la per bogan to le pa di line to le ta di lao cherena di petpo di put up se par thongcha tar phet po rong thongcha tar phet di la thongcha ta bala do ra per lompet chakan po jala thongcha cha jere ne khwe kananga do tis pin le dana da ulanga chen duk ta suni mana toro phati de mo song su de mo chen thang de mo cha min duk le korang tu shi ka mana su mana do to min do sam khan po mas pak tum khari de mo ka chong se stong na ngab ja tang che tu ja tang che changling un la dunja ri gab ja re tang che नेदी चांगलिंग पो नक्शा जिक डाकले चांगलिंग पो दी गाकुन डाल छता समसे जिग्मो दुगले दी निसका मना डंडा छारगो सनुगले नेदी सांगमा सिर कैप्चा दे सांगमा मना खोदु नेंगारा दिक्तो तिका हापचास पो खोच चोचुल पास्ता चास मिनी चिचो चा गजो चोचान दरे मना मले लाफेर रोंफेट पंगा खोय kana रेस मिले लाफेर रोंफेट पो जुक चोचा ने ग्याला चाचा अंदर बिका ने लाफेर रोंफेट पंगा खोआ टीस मिले दोना दोना पंगारे दिक्तो तिका दा चेन ने तासा लो दितक चानांगा तासा चेन सामेन dak sur de mang chenu cho zakan mangbo lenga mana nubra na tang pa mana ai karusana nen bayon ule ne tang fin le mana rin nena nen tang le ngarang da mane ga chokot mane ba sang di lu jarkan bichari onchena mane borena nga lu charik chosin le taksa mane wang barabar chokpat mane chokse mana are tingmos gangna jalsa chiga stong tuk dun tang zernu tayang do nga tang se jalsa chik tong sunanga tina nga jotpa yong chiba jotpa yong na tong sana geba tang chan chokpa rin nen bana mando das lam se nga de jotpa khante yong tarong joten dali tayang zer bayona nga dazu wa chok sobor kyan tang jaksi na nen che za tarak samendak ngani zo nga nen gyot pa sante yos ngara gebe pyara de tek dan tang za tamse ngara skit po chorchat ba dirin nen tas ponga skit pe zameng ma sorle ta lingu ni ma naksha na dal jo lingu ko da dia oron che son diole du zuk ben dugras kere ne do wa ni rin chita pile e mane chok wal hari dale zong pos number chana tuk ta anchis odo chale तेने में मिले दस मंग पे गेलू मंग पे चो जाते तो खला लेता इना शिंग उनका चोक से लास्तानो ले कब का शिंग शिंग डेमो केरनाले
ngarme gyala chachan chuli ngarme chagling role chachan chuli ngarme chagling chachan do cherena ngarme gyala chachan le ya khastik po met khame shukpe ro shan le ya shukpe mini tang tam men le di khastik po du shukpe to le du shukpa ne du ngatang tang na stargang shese tang du chik po stargen tok chik po du korang man chang chuli no le du chang chuli no le ya chuli zamori chandak shekan po starge shekan po deep pari chandale ne ma kanu sa nyuks paleta mo skamshaga yarda mo chanugle skamshaga mana khastik pone met kamis skamshaga min tan chamen le hingunga mangbo chole garu sananen baule nubra nanen baus tare stock masona nen baus mana tene memele ngan ma ngati halale ngan me tu sperek tang na memele ten lingu bo khetana kaji kola jada kyakle ngati ka ezu ko gompa one nang kola jate no yang ata luyang halale luyang sefyang kola jada ta kuksha kola jate ta de charangara sa limbu mangbo phole limbu ketpe limbu menaman amchan sorballe mana barabar phun dulchan le ne mana ngachiri zando jinna ya abayon dak indak hingi ka shesunu pole hingunga mana ketpena barman michat patli mana mu thu charangara phuang phuat nesting na mana yang ati ustad sabin chana ran nibasana haritil chasfin sabchana saranga laksol chena sechinyane yangaru sa yang cherenule taksanir gatpo chana dang tizer ba tanga chokpachi jerela yang ka yon chandre ngama somle ninga lingu chole ta haribang phua se lutang bang songle ngaranga jantek lu dozuk mane mises ses pone ya kon la pana chapik se rekta baston bagri ta somle nga kasame mele tene ngata chala mang project stong se no halale la daksina tadi lingu stong dala tugle lingu tanga mini chokhan met taksanga thu khachi tsaspa sekchangling ka sukala dot sukala mana malos darong nga ma shishia tingisha nga tikchiga lobna yang thene there khachi lob chan chamen dakpa darong sakpa tikchi singkhan tikta pa le ya sab se lingu choba sanga go karkhun chona hachara lo le tana korang nanga iska chokan repair chinga korang korang iska lo chokan tik stong tik jagai tab sedas gospa yang kodo thobenchina yang chen ba meme chen lo chose na chibit mana buma thuble ne ngara chokan ni mana zama song kherang kes mana malep se limbik melle nubra sa lebjot ya wakang lebjot magar sola lebjot ngachi dong nang mana re ni changma chere mana 너 집에 안나 보이셔 반두잖아 nga mana bore tesa ata poka te dinda ka chunuk zere bore nga skep gun rimbocha scanning chena ni link puspil nga di taksa khanta maneva ramnal skejus dana yang ko manage kerang limbucho tala himbik metal changling chena ni link ni ba la rimbocha pulang lo dana ka tiwa tilal kes gazo di chire lo ne du starge to du zugin to ko memeones mole tapik da ka fus dana nams dang that poskit posonga tene memele na chalak mang pik dukhalale kai ta chalak ta du kazuk chalak regen ole kazuk ta du tak tang so horo puchas bonok le ya chik songale du sak la chuchas pon to le ya du di horo puchas pon to le ya ne de changman tol di chechung iska tayoga chechung rgoshanle du sakso de zuwa remote tang se diana chalu pinchan le ya ne or san to le ya tane di kopsak de du tuchal le da du setting ne or san to du la chuchas pon to le di la bulu du chuchan to le dinna gang mene on chamen le du gang dinna gang chuchan le zupas ne di ka yang di chuchat korang yong chan le yang di ka yang du in to le du gang yong chan dinna gang po dinna gang mene on chamen le di on lak cha da zik san ta du sa le or sangman to le du sa to le ya du sa to le ya ne memele ra ine mang pik chot jate dugalale ibo memele ra chwa jate na bazar ne thukchen kuk she du tourist pe yang limbu me only achale limbu korang jola gang khurdule achale limbu jola gang khurduk ta tourist pa duzuk chenugle ya limbu jola gang duk chikpo diang chetyang tang dulu limbu duk pale jagari chikpo orden chikpena price lu minda taono ni kana changling chinang changling chinmyose jola gang pura duk namchok poto dikalep duk le ya namchok ora na farka gongma on thon diri yong se
duk sta drare de relieve na pen duk ta diam duk zaspa de talanga nang sa chu keret pin diam dunan duk zaspa ta nga cha chet dere stina nyerma pilok fa song mil ko Kasa. ne nyerma pas khoj dirta se nikana himbunyo se ne kho khuri song Şükür mele. Teni memele yine İngiliz duk pahalale çık çık ote kane çık çık. Oh, Yu yang du- yang du- sosu duk hala memele. du changling dawal pon solea Ole. du changling pon noglea Yele. du changling Zuga ngata zuga stan hala le TV ka yu changling bo hala. oh du changling po kasa Acha, kasa acha. du changling pon noglea Tatena ezuk po da po çık po yang ezuk sosu ezuk yona memele. ba du changling po dawal men kan pon noglea Ore Luis nya singa lu jalik mi ses pale nya se kyo zin da yine tamet ni chi silim ne ses kat chong bale ore to skat in le Kasa memele. Teni mal demo po zada rak pahala memele. ta demo du ko sa dam lak sa in bale damen chere minar sur demo chat pin bale ta du sa dam lak an le ta ngayang to te sana chochal le chos dar kan mangbo mana Şükür şükür. Kasa. Ta memele mola zada rak hala le junu mang po je memele kyo zate lapche se ezuk zate tene shinkan jang shkote konya chuen mola rak tene kola demo mane ma du ba tene yang daksa junu memele rak shkyo dole lop mol zerala ya kokshia memele daksa junu uni na tsapiki na micho chezia ko las lamo astaste kokshika memele zigs dugle tangas ta mana hapsik per samina le ngachiri tui ya lapse changling pokwa lobjo de kana ko gadi kyos pa ya saptere la song le ya ne ya ta sauri shinkan chal tap sana yang mana rin po top to na yang tapin ba pen ba memezen yang koranga chua naksan sore dawa sangas go ka kunchi chan sok pozere nu le mayam tandu pa adat pu mang ban tole nga mana tap kan mana myut pangarang mana demo song mana nyusang mang bo ches kama yang song le sang sana chibet mana ore mane bani nga rin ponne nga do jot bari dakle ya Tene memele ra mola zada ra halali ka tourist shkote mang pek nam ste shkote tene yang tourist na ka shkote memele ka ningyo zat dole kasali nyale kasa mana do tari ana chokan pagil period met pi ole dana diman leben do nuli ya yale diman leben do se ngas chen yang ko zer se ka jaksi tik hafte ga tasan yelma pi panma zer kan pus hafte ga nga min dub zer pin stingna hafte ga na dub se do ale zenyon do nyux kora nyux se kera zer kan po topta dak pamar demo dak po kora puesh pana demo top se coach kes ngarang men yang che nezen kes tene memele las ma tak pek chwa zate du halale tene ngata I las pena ma ni kaxpo jang du memele ra chi sang ma kyong stel halale lakwane chwa zate no chagni ra chwa zate no tene memele ra ta iustong sinang no hala memele ra sting ne suang chokan jang me ma tu ngarang zuk dungal jira dungal dagle tikchi los pinanga thate sicharak pale tikchi malos nga tula zona yang lop nga chet der nuk to sana tawa to ber ko tanu di gak patal tanu sugo du ma juju tal tanu tamana mian bo nama du singmana chote borti chona di sim pogon matan se zerni ne onda ne yang koran dal ba se chona ori zamo ba se chona di tik banao la chiva cheret tik banao la chena do dal son se mandot pale ora du chenu pale tanga darun tanga le chingi silu na tik ni shallo milop sa saminda tawore mane chokta si ore zuwa kontang tu na main chu ngang dikcha du pale ore to la yang ore tap kan che yote donna e peneba ta che tu na dara on se ngasang unta se tap se ne lopcha du paya ore maneva kontang penema ni du ngang tan kha du pale do nga dom kha lam mana tu mangbo man ngatan lobjet
Kasa. Kani memilera mulara halale mangpo jingata demand ikani nubrane memilera topte nok tangka sangma jaga ne memilera ika nya yongs teno halale Kasa. iwati ne memile iwo cham shengira chonga jada tene awo cham she chonga jada Kasa di changling po jala longa stong na ngabiaria mini matang spinle. Changling po dunjar jabiaria tang spinle. Changling po lari dule ko di chachik po chwala module. Di gak dal chacha jigsnang dule dawal chona du sa di pa wa korang cho dan to sama nyem so yon tan bale. Du wa man naksan dule. tene jakpo cham gura no memile Changling po jak re dupta dule. Ne di nyling po jak nisuma min dupan dule. Mana ko sar banduk pala ko dawal ko chala. tene memile daksa halale ngata nyat nat nyam sang stokpe gino halale ta tus po stokpe glepte Tu chok po tene song ngata bale. memile na tus lamal de megang shkote no tene mi sama zom tang las no halale daksa las lamo tas de mi mang po jikshkote no junu mang po jikshkote no ta te ka memile ra kazuk shingmolinle Ta chiwale ya nga limbu chachas porang sapin samrak pato man taksa chugu sa adat chiyot pandule ya. Dang deni jib motol che sule man erda dulchas mini rang la si di pantok si du songsa du zuk sambi reba yot pandule. Ta mana yon sila wana odo tapala kentang sa ngaranga chugu chingi siot tap sa jana odo mun la tal taunu dekana taba tobe dandi chui palan jana skore pang sana laksawana mazduma mana songs taunu ne chilop sile los pao. Ta ngarang ni mana ngarang fruit na adat chen chuet pin mana do ngarang adat ta yong lob sang lo chen samkan punga fruit na stikpon mangbo chos ngas desting pona yang cepola kana nga cepang la zarbu chos skya chos mana tisbu chitok chos ngas ni lu nga taksa charik chol ta lu ma zerkhan po mangbo yong nu le lu zerkhan mana ma meme pan ma mangbo cheret mana mangbo cheret mana karon chos zerkhan mana mangbo kasali. तो जिस तरह छेवांग रिगजिन जी ने बताया है ये स्क्यूरबुचन गांव से हैं और इन्होंने यही बताया कि जैसे इसमें कितना मेहनत लगता है किस किस्म के लकड़ी यूज़ होते हैं यहाँ पे एप्रिकॉट का यूज़ होता है वॉलनट लकड़ी ऐसे यूज़ करके जो इस तरह जो फाइन क्वालिटी जैसे निकल के आता है उन्होंने सारा कुछ दिखाया हमें और रही बात जनरेशन जो नई जनरेशन या लोग सीखने आते हैं उस बारे में भी हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग आते हैं इंटरेस्ट लेते हैं पर कुछ ही देर बाद जो है उनको शायद इस काम में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है तो इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो इनका यही मानना है कि आगे जो जितने भी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए आगे आने चाहिए लोग ज़्यादा आसान काम को ज़्यादा चूज़ करके जो उसको ज़्यादा आसानी से वो पैसा कमाना चाहते हैं तो इससे भी कमाई कर सकते हैं इस चीज़ को ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और आगे इस चीज़ को और बना सकते हैं तो इनका यही गुजारिश है कि जितने भी अभी जनरेशन है यंग जनरेशन है वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले ताकि जो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं हमारे जो लद्दाख के है वो बचे रहे तो हम यही उम्मीद करेंगे आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा आगे और भी कोशिश करेंगे हम गांव-गांव जाके जितने भी ऐसे लोग हैं जितने भी बहुत ही सुंदर काम कर रहे बहुत ही अच्छा काम कर रहे इनके हौसला अफजाई करने के लिए आप तक हम पहुंचाते रहेंगे तब तक निसार हुसैन के साथ रिगजिन वांगमो स्क्यूरबुचन ले लद्दाख से।